Oh, Alisson Cordero. Sir, kaya ako naman, sir. Ikaw naman, sir. Ikaw naman, sir. Dapat dyan yung mga 10 minutes para upload sa YouTube. Ay, pila na po minutes ni sir. Maya. Saan kayo yan? Call ko lang po na mo, sir. Yung kaya rin yun. Sir, stop lang. Stop. Lalaki. Boy. Hindi kami pa. Ano natin pa? Sorry naman. Maili ka ano? Maili kayo mga sir. Lalaki. Sir, maili kayo po. Oh, babae na rin. Sir, maram ka lang sir, alaka. Sir. Lalaki.